बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने कुछ पॉइंट हैं जो कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1 पे कि ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान जो है उनकी आमद हो गई है। उनका इस्तकबाल करने के लिए हमारे जो असाक डार और फील्ड मार्शल साहब जो है वो गए और उन्होंने उनको रिसीव किया। इस हवाले से आगे क्या इक़दाम हुए सारे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 2 पे डोनाल्ड ट्रंप की आमद हो सकती है, इसके पीछे क्या क्या मराहल हैं, किस किस जगह पर वो, अगर वो एशिया में आते हैं तो कहाँ कहाँ का दौरा करेंगे और ये किस हद तक जो है वो इसमें सदाकत है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस हवाले से बड़ी डिटेल से बात कर रहे हैं। आज हम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि जो फिलहाल नज़र आ रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मुकम्मल डिटेल देंगे इंशाल्लाह। नंबर 3 पे बहरीन का पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे के तहत बहुत सारे पाकिस्तानी जो कि वहाँ पर फंस चुके थे, उनकी वापसी का एक नया रास्ता जो है वो निकल आया है। नंबर 4 पे रियाज और मक्का और इसके गिरदोनवा में जो इलाके हैं, मैंने हमेशा आपको बताया है, ये मेरी चौथी वीडियो है जिसमें मैं रोज़ बताता हूं कि आज जो है वो दोबारा सऊदी अरब ने अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट हमेशा जो है वो तब्दीली के हवाले से होता है, जो कि मौसमियाती तब्दीलियां बारहा आ रही हैं सऊदी अरब में। डिटेल से बात करेंगे। नंबर 5 पे मिस्र में घड़ियां जो हैं वो 1 घंटा आगे कर दी गई। क्या ये पॉसिबल है ऐसा कि अगर आप 1 घंटा घड़ियां आगे करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये क्यों की गई? ये बड़ा एक अनोखा काम किया है जो कि मिस्र में हुआ है, तो उस हवाले से भी डिटेल से बात करेंगे। इन सारे पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। सबसे पहले ईरान में के वजीर खारजा पाकिस्तान आ चुके हैं और उनका इस्तकबाल असाक डार और फील्ड मार्शल ने वजात खुद किया। उनका आने का मकसद जो है वो कि आपको पता है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के मकाम पर पहला मरहला जो हुआ था जिसमें सीज फायर के हवाले से बहुत अहम जो है वो फैसले हुए थे, मगर वो एट द एंड जो है वो अभी वो करीब ही था कि उस पर दस्तखत होने वाले थे, मगर ये है कि उसमें कुछ मामलात अभी तय ना हुए तो दोनों ममालिक जो हैं वो इस्लामाबाद को छोड़कर अपने अपने मुल्क चले गए। अब दूसरी फेज है जिसमें इस्लामाबाद सबकी आमद है और इस आमद से पहले जो है वो ईरान का जो मुकम्मल तौर पर जो है फैसले करने के हवाले से जो उनका मुकम्मल बाख्तियार वजीर खारजा जो है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। दूसरे नंबर पर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का किस लिहाज से कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर होता है और अमन का मुआहदा होता है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि इसके बाद उनका इसी महीने के एंड पे जो है वो चाइना का दौरा है और जब चाइना का दौरा करेंगे तो उसके साथ साथ वो पाकिस्तान का भी चक्कर लगाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर इस एफर्ट में है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नुकसान ना हो, मुआहदा हो जाए ताकि मामला सेट हो जाए। और इस दौरान जो है वो पाकिस्तान ये चाहता है कि ईरान कमज़ोर ना पड़े। क्यों? क्योंकि ईरान की सरहद जो है वो पाकिस्तान के बलोचिस्तान के साथ है और बलोचिस्तान की सरहद जो है वो एक जाकर मिलती है हमारे पड़ोसी इंडिया के साथ, और ये इंडिया वही है जो कि हमेशा जो है वो मुदाखलत करता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। तो इसलिए कभी भी पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि ईरान कमज़ोर हो और जो कि बलोचिस्तान पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़े, मगर यह है कि पाकिस्तान हमेशा मुस्तहकम था और अपने दिफा करने के लिए जो है उन्होंने जो जो कुर्बानियाँ दी हैं ये सब के सामने हैं और दुश्मन को जो है वो भगा देता है। इसका जो है वो आपको सबको इल्म है कि किस तरह जो है वो इंडिया को नाको चने चुबाए थे। इस चीज़ की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। नंबर 3 पे बहरीन का पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो गया है। क्या मुआहदा हुआ है मैं आपको बता देता हूं। इस मुआहदे में बहरीन की पार्लियामेंट में एक मसौदा तैयार किया गया जिस पर यह है कि पाकिस्तान के कैदियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी की जाएगी। और इस जो भी उन्होंने मुआहदा तैयार किया है इस वाले से उन्होंने बताया कि मुआहदे का मकसद कैदियों की बहाली और इस्लाह के अमल को फ़रोग देना है और इस बैनुल अक़वामी कवानीन और अमली तरीक़ाकार के मुताबिक करारदाद पेश की गई है और जल्द जो है वो इसको दोनों ममालिक में मौजूद जो कैदी हैं उनका तबादला किया जाएगा। वहाँ पर जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, चाहे वो इलीगल गए हैं, जैसे भी गए हैं, क्राइम किया है, जो भी किया है,
وہ تمام قیدی جو ہیں وہ پاکستان آئیں گے، اور پاکستان میں جو بحرین کے قیدی ہیں یا ان کے ریلیونٹ جو کسی بھی علاقے سے ہیں تو وہ اس کے بدلے ان کو لے لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب میں، کیونکہ محکمہ موسمیات نے ہمیشہ الرٹ جاری کیا ہے، یہ 5 دن پہلے کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ پاکستان کے کوئی بھی اوورسیز وہاں پر موجود ہے تو وہ بیجا جو ہے وہ سفر نہ کرے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے محکمہ موسمیات نے ملک کے مختلف علاقوں میں آج شدید موسمی صورتحال کی پیشین گوئی کی، جس کے تحت کہیں کہیں موسلادھار بارش، اولے پڑے گئے۔ رپورٹس کے مطابق ریاض، مکہ مکرمہ، قصیم، حائل، مدینہ اور دیگر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں، ژالہ باری اور تیز ہوائیں ہوئی۔ مکہ کے شہر دفاع اور شہریوں کے حوالے سے بھی نشیبی علاقوں میں بھی جو راستے ہیں وہاں پر جانے سے منع کیا۔ حکام نے یہ بھی ہدایت کی کہ عوام موسمی اور ڈیٹس پر نظر رکھیں اور حفاظتی اقدامات لازمی کریں۔ ماہرین کے مطابق موسمی تبدیلیاں جو ہیں یہ فوری طور پر جو ہے وہ آتی ہیں اور ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قاہرہ مصر نے توانائی کی بچت کے لیے ایک بڑا انوکھا کام کیا ہے۔ وہ کیا کام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بجلی کی بچت کے لیے ایک بار پھر ڈے لائٹ سیونگ ٹائم DST کا نفاذ کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق شب 12 بجے گھڑیوں کی 1 گھنٹہ آگے کر دیا گیا، جس سے وقت 1 بج گیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گھڑیاں، پورے ملک نے اپنی گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر لی ہیں۔ جب 1 گھنٹہ آگے کر، ہر کام جو ہے وہ جلدی ہوگا، جب جلدی ہوگا تو جلدی دکانیں بند ہوں گی، جلدی لوگ شاپنگ وغیرہ کر لیں گے، فیول کی بچت کریں گے۔ یہ ہوتا ہے اقدام۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 6 بجے بند کر دیں دکانیں، آپ 8 بجے دکانیں بند کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جی کہ اس سے سیونگ ہوتی ہے، مگر یہ ہے کہ عوام میں جو ہے وہ انڈیویجولی تبدیلی لائی جائے۔ جس طرح اب 1 بجے ہے، صبح 8 بجے کو بندہ نکلتا ہے وہ 7 بجے نکلے گا، جو بندہ 6 بجے نکلتا ہے وہ 5 بجے نکلے گا۔ ہر کام جو ہے وہ 1 گھنٹہ جلدی ہوگا، جس سے دکانیں جو ہیں وہ اگر آپ 8 بجے بھی کہتے ہیں بند کریں تو وہ 7 بجے بند ہوں گی۔ مگر یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی روٹین کو بیک گیئر لگائے گا اور 1 گھنٹہ پہلے ہر چیز کر لے گا، اور یہ اڈاپٹ کرنا آسان ہے بنسبت یہ کہ آپ ہر چیز بند کر دیں اور اسے کہیں کہ جی اب آپ نے باہر نہیں نکلنا، تو یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ نہیں ٹکتے، لوگ جو ہے وہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ضرورتیں ہیں، ضروریات زندگی کہیں نہ کہیں سے تو پوری کرنی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ یہ نظام ہر سال اپریل کے آخری جمعہ سے شروع ہو کر اکتوبر کے آخری جمعرات تک جاری رہتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک میں توانائی کی بچت ہے۔ واضح رہے کہ مصر میں ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کو 2016 سے ختم کر دیا گیا تھا، تاہم بڑھتی ہوئی توانائی کی ضروریات کے بعد 2023 میں دوبارہ بحال کیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ صورتحال اب جو ہے وہ لوگ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہ ملک ہیں جو کہ بااختیار ہیں، جن کے پاس تیل بھی وافر میں ہے مگر پھر بھی وہ بچت کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی یہ بچت کی جا رہی ہے۔ رات کو 8 بجے لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ہر طرف چیز جو ہے وہ جمود کا شکار ہو جاتی ہے۔ کوئی موٹر سائیکل، بائک، کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کسی قسم کا، کوئی ہوٹل، کوئی ریسٹورنٹ، کوئی چیز کھلی نہیں ہوتی۔ کیا یہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت کا کس حد تک درست ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔